सप्तम श्रेणी यही गणित कालांश समस्त को स्वागत पिले आज गणित कालांश आम श्री भारती कृष्ण गणित प्रतिभा परीक्षा 2022-23 रे आसीथिबा गणित प्रश्न गुड़िकर समाधान करबा। पिले श्री भारती कृष्ण गणित प्रतिभा परीक्षा पूर्ण संख्या 100 अटे। समय 2 घंटा मध्य आमको 50 प्रश्नर उत्तर दबार अछि। समस्त प्रश्न मल्टीपल चॉइस अटे। 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि आमको ओएमआर सीट रे थिबा गोलाकार अंश को बॉल पॉइंट कलम रे नील बा कला रंग करबा को हुए। तेणु आमे किभली सहजरे मौखिक भाव रे शीघ्र कैलकुलेशन करी उत्तर निर्णय करि परिबा एही गणित कालांश रे आमे सेही संबंध रे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न 1 नंबर 2 अंक विशिष्ट एक संख्यार अंकद्वयर समष्टि 13 अंकद्वयर स्थान बदलाई देले ताहा मूल संख्याटारू 27 अधिक हुए तेबे संख्याटी केते। दुईटी तथ्य हमके प्रश्न दिया जाइछि जे अंक दुईटर समष्टि दिया जाइछि, अंक दुईटर वियोगफल मध्य दिया जाइछि। पिले वियोगफल तो सीधा सड़क लिखा जाय नै किंतु कुहा जाइछि अंकद्वयर स्थान बदलाई देले मूल संख्याटू 27 अधिक हुए। कौनसी 2 अंक विशिष्ट संख्यार अंकद्वयर स्थान बदलाई वियोग कले जहा हुए ताहा निश्चित रूपे 9 गुणितक हेउथिबो एवं सेही वियोगफल को 9 द्वारा भाग कले आमे जहा पाउचे ताहा हेउची अंकद्वयर वियोगफल। जदि 27 अधिक होउची 27 को आमे 9 रे भाग कले हेउची 3 ताले अंकद्वयर वियोगफल हेउची 3। अंकद्वयर समष्टि हमकु दिया जायछि 13 आमे जानिले अंकद्वयर अंतरफल हेउची 3। वर्तमान संख्याटी आम निर्णय करिपरिबा। बड़ अंकटी हेब 13 मिश्रण 3 हरण 2 13 16 को 2 रे भाग कले आम पाइले 8 एवं अंकद्वयर समष्टि जेहेतु 13 गोटे अंक 8 हेले अन्य अंकटी हेब 5। आमको एठारे सान संख्याटी लिखिबार अछि कारण प्रश्न दिया जाइछि जे अंकद्वयर स्थान बदलाई देले ताहा 27 अधिक हुए ताहाले 5 और 8 को नै गठित 2 अंक विशिष्ट सान संख्याटी होछि 58। ऑप्शन सी 58 ठीक उत्तर हेब। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर रामर बयस हरि बयसर 2 विभक्त 3 गोपालर बयस राम बयसर 2 विभक्त 3 गोविंदर बयस गोपाल बयसर 2 विभक्त 3 चारि जनकर बयस मिसी 195 हेले हरिर बयस केते। पिले जो वाक्यटी को आमे पढ़ी कि प्रथमे आमे निर्णय करा दरकार सबुठारु बड़ किए ताठु सान किए आमे 4 जन को सजेइबार अछि। प्रथमे देखो एठारे हरि सबुठारु बड़ अटे कारण रामर बयस हरि बयसर 2 विभक्त 3 प्रथमे लेखा जाय ताले जदी हरि सबुठारु बड़ हेबो ताठु सान हेबो राम रामर 2 विभक्त 3 होची गोपाल ताठु सान हेबो गोपाल गोपालर 2 विभक्त 3 होची गोविंद ताठु सान हेबो गोविंद। ताहले एठारे 2 विभक्त 3 2 विभक्त 3 2 विभक्त 3 तीनोटी 2 विभक्त 3 दिया जायछि तेणु तीनोटी 3 रो गुणफल हर जो 3 अछि तार गुणफल होची 27 हरिर बयस को आम 27 गुण नेले सबु जाक पूर्ण संख्यार समाधान हो मन कर हरिर बयस समान 27 गुण ताले रामर बयस हेबो 27 रो 2 विभक्त 3 27 रो 2 विभक्त 3 हेबो 18 रामर बयस हेबो 18 गुण गोपालर बयस राम बयस रो 2 विभक्त 3 ताले 18 रो 2 विभक्त 3 हेउची 12 ताले गोपालर बयस हेबो 12 गुण गोविंदर बयस हेउची गोपाल बयस रो 2 विभक्त 3 12 रो 2 विभक्त 3 हेउची 8 ताले गोविंद बयस 8 गुण आमे जदि गुण रे सब जाक जोग करिबा ता हेउची 27 मिश्रण 18 मिश्रण 12 मिश्रण 8 समान 65 गुण। ताहले प्रश्न अनुसार 65 गुण को हेउची 195 ताले 1 गुण को हेबो 3। हमको हरिर बयस पचारची हरिर बयस 27 गुण 27 गुण 3 समान 81 यह हेबो हरिर बयस। ऑप्शन ए 81 ठीक उत्तर हेबो। परवर्ती प्रश्न 100 रु 300 मध्यरे थिबा केतोटी पूर्ण संख्यार प्रथम और शेष अंकर समष्टि मध्यम अंक संगे समान हेबो। पिले 100 रु 200 मध्यरे प्रथम चिंता करिबा 100 रु 200 मध्यरे सबु जाक संख्यार शतक स्थान रे 1 रहिबो एवं मध्य अंक कहिची एकक अंक शतक अंकर समष्टि हेबो। ताहाले एकक अंक आमे 0 ठारू 8 पर्यंत लिखि परिबा कारण 1 रे 0 जोग कले एक संख्याटी हेबो 110 सेही भली 1 1 दशक अंक 2 हेइ जिवो ताले 110 121 132 143 154 165 176 187 198
এইଭଳି ଆମେ 9ଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 100 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର 2 ରହୁଛି। ଏକକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ 0 ରୁ ଆମେ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ 2 ରେ 7 ମିଶିଲେ 9, 8 ଲେଖିଲେ 10 ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ 200 ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286, 297 ଏଇଭଳି 9ଟି ଏବଂ ଏଠାରେ 8ଟି, 9, 8, 17ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଯାହାର ଶତକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦଶକ ଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅପସନ ଡି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର, 500 ମଧ୍ୟରେ 3 କିମ୍ବା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 500 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 500 କୁ 3 ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପାଉଛେ 166। ତାହେଲେ 166ଟା ସଂଖ୍ୟା 500 ମଧ୍ୟରେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। 500 କୁ 7 ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପାଉଛେ ଭାଗଫଳ 71। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ କରିବା 166 ଆଉ 71 କୁ 237 ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 3 ରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା 7 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଥର ଗଣିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 21 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 500 ମଧ୍ୟରେ 21 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 23ଟି। ତାହେଲେ 237 ରୁ ଆମେ 23 ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇଲେ 214। ଉତ୍ତର ହେବ 214 ଅପସନ ବି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ 3 ଓ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲା ଆମେ 23 କାହିଁକି ବିୟୋଗ କଲେ? କାରଣ ସେଇ 23ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରି ଭିତରେ ହିସାବ କରିସାରିଥିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହିସାବ କରିବା ନାହିଁ। 3 ଓ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 21 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 500 କୁ 21 ର ଭାଗ କରି ଆମେ ଯୋଉ 23 ପାଇଲେ ତାକୁ ମୋଟ ଯୋଗଫଳରୁ ବିୟୋଗ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର, 6ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ଅତି କମରେ 2ଟି ପରିବାର ତରକାରୀ କଲେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ତିଆରି କରିପାରିବା? ପିଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ଟା ପରିବାକୁ ନେଇ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ମୋଟରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 6ଟି ପରିବା। ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଉଛି। 6ଟି ପରିବା, 1 ଠାରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ, ତାହା ହେଉଛି ଲବ। 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 2ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ଆମେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା, ତାହା ହେଉଛି 1 ଗୁଣନ 2। କେତୋଟି ପରିବାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ? ଆମେ 4ଟି ପରିବାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ତାହା ମଧ୍ୟ ହରରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା 15। 2ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ 15 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ତମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ। 6 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 6 ମାଇନସ୍ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ 2ଟି ପରିବା, 3ଟି ପରିବା, 4ଟି ପରିବା ଏଇଭଳି ହିସାବ କରି ଟୋଟାଲ କରିବା। ଆମେ 2ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ହିସାବ କଲେ 15ଟି ତରକାରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ହିସାବ କରିବା। 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। କାରଣ 3ଟି ପରିବା ଆମେ ନେଇଛେ, 3ଟି ପରିବା ନେଇନାହେଁ, ତେଣୁ 3 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଏବଂ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ହରରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 20। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ହିସାବ କରିବା। 4ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ହିସାବ କଲେ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4। ଆମେ 4ଟି ପରିବାକୁ ନେଇଛେ, 2ଟି ପରିବାକୁ ନେଇନେ, ତେଣୁ ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 2। ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 15। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା କେତୋଟି ତରକାରୀ ହେଇପାରୁଛି। 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 5। 5ଟି ପରିବାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ପରିବାକୁ ନେଇନେ, ଗୁଣନ 1। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ପାଇବା 6। ତାହେଲେ 5ଟି ପରିବାକୁ ନେଇ 6ଟି ତରକାରୀ ଏବଂ 6ଟି ଯାକ ପରିବାକୁ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଲେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା, କାରଣ ଅତି କମରେ 2ଟି ପରିବା କହିଛି। ଆମେ 2ଟି ପରିବାକୁ ନେଇପାରିବା, 3ଟି ପରିବାକୁ ନେଇପାରିବା, 4ଟି ପରିବାକୁ ନେଇପାରିବା, 5ଟି ପରିବାକୁ ନେଇପାରିବା, 6ଟି ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ 15 ମିଶାଣ 20 ମିଶାଣ 15 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 57। ଅପସନ ଏ 57 ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 35 ବିଭକ୍ତ 12, 49 ବିଭକ୍ତ 30, 21 ବିଭକ୍ତ 20 ର ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଭଗ୍ନାଂଶର ଲସାଗୁ ହେଉଛି ଲବ ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବିଭକ୍ତ ହର ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ।
35 49 और 21 लसागु हेउची 735 और गसागु हेउची 2 ताले एई भग्नांश मानकर लसागु हेबो 735 विभक्त 2 गसागु भग्नांशर गसागु हेउची लव मानकर गसागु विभक्त हर मानकर लसागु 35 49 और 21 गसागु हेउची 7 12 30 और 20 लसागु हेउची 60 ताले एई भग्नांश गुडिकर गसागु हेबो 7 विभक्त 60 बर्तमान वियोग करिबा 735 विभक्त 2 फेडाण 7 विभक्त 60 एहाको वियोग कले यांकर लसागु 2 और 60 हेबो 60 60 को 2 रे हरले 30 30 को 735 रे गुणिले 22050 60 को 60 रे भाग कले 1 7 रे गुणिले 7 22050 रु 7 वियोग कले 22043 विभक्त 60 एहाको आमे मिश्र कले 367 पूर्ण 23 विभक्त 60 ऑप्शन सी ठीक उत्तर हेबो 6 नंबर ऑप्शन सी 7 नंबर प्रश्न को जिबा 7 नंबर देइछि -7/8 प्लस 5/16 माइनस 9/125 इज इक्वल टू केते उत्तर पिले दशमिक रे देइछि ताले हम सब जाको दशमिक रे परिवर्तित करी कर दबा -7/8 याको दशमिक रे प्रकाश कले 0.875 5/16 याको दशमिक रे प्रकाश कले 0.3125 माइनस 9/125 याको दशमिक रे प्रकाश कले -0.072 वर्तमान प्रश्नटी यही भली हेउची -0.875 प्लस 0.3125 माइनस 0.072 एथरे दुईटी ऋणात्मक संख्या गोटे धनात्मक संख्या अछि दुईटी ऋणात्मक संख्या को आमे जदि एकाठी करिबा -0.875 माइनस 0.072 ताको एकाठी कले आमे उत्तर पाइबा 0.947 रु आमे गोटे धनात्मक संख्या अछि ता हेउची 0.3125 याको वियोग करिबा 0.3125 0.947 रु वियोग कले उत्तर पाउचे 0.6345 जहा नेगेटिव हबो कारण एठारे नेगेटिव नंबरटा बड़ अछि माइनस 0.6345 एटा ही उत्तर हेबो ऑप्शन डी ठीक उत्तर हेबो एठारे पिले देखो आमे भग्न संख्या रे जहा देइछि ताकू मध्य जोग वियोग करी जे उत्तर पाइले ताकू शेषरे भी दशमिक रे परिवर्तित करि परिबा एठारे हम प्रत्येक को दशमिक करी के जोग वियोग कली तुमे माने प्रथमे भग्न संख्या रे जोग वियोग कार्य सारी जहा उत्तर पाइले ताकू दशमिक रे मध्य परिवर्तित करी उत्तर पाई परिबो 8 नंबर 8.436 बार माइनस 5.554 बार इज इक्वल टू केते पिले याकू लेखिबा पई हम सहजरे गुटे प्रणाली बतै दउछि जे 8.4366666 एई भली चारटी 6 लिखि दियो 6 तो अनलिमिटेड अछि चारटी लिखि दियो ता जो हम माइनस करबा 5.554444 जदि हम वियोग करबा हम उत्तर पाउछे 2.882222 अर्थात 2222 इट्स कंटिन्यू एटा अनलिमिटेड तेणु उत्तर हबो 2.882 बार 2.882 बार ऑप्शन बी रे लिखा अछि ऑप्शन बी ठीक उत्तर हेबो परवर्ती प्रश्न 9 नंबर 8.72 into 8.72 minus 3.28 into 3.28 divided by 5.44 is equal to केते प्रथमे देखो पिले ऊपर दिया जाइछि 8.72 रो वर्ग माइनस 3.28 रो वर्ग तळे दिया जाइछि 5.44 ता हेउछि 8.72 माइनस 3.28 अर्थात संख्या दुईटर अंतर दिया जाइछि 8.72 रु 3.28 वियोग कले हम 5.44 पाउचे दुईटी संख्यार वर्गर अंतर रे आमे जदि वियोग फल को भाग करिबा आमे उत्तर पाइबा जोगफल 8.72 प्लस 3.28 इज इक्वल टू 12 आंसर 12 हेबो परवर्ती प्रश्न 10 नंबर 4 minus 1 by 1 minus 5 by 8 minus 1 by 2 is equal to केते एठा देखो पिला हम तळु ऊपर करबा एक जटिल भग्नांश अछि सरल करिया पय हम तळु ऊपर कार्य करिबा 8 फेडाण 1 विभक्त 2 ताहा प्रथमे करिबा 8 रो 1 विभक्त 2 गले 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 वा 15 विभक्त 2 हेबो वर्तमान 5 हरण 15 विभक्त 2 5 हरण 15 विभक्त 2 समान 5 गुणन
2 विभक्त 15 ता हेब 2 विभक्त 3 वर्तमान 1 फेडाण 2 विभक्त 3 1 रु 2 विभक्त 3 वियोग कले ताहा 1 विभक्त 3 वर्तमान 1 हरण 1 विभक्त 3 1 हरण 1 विभक्त 3 हेउछि 3 4 फेडाण 3 समान 1 ऑप्शन सी 1 ठीक उत्तर हेब। ठीक अच्छे पिले आज गणित कालांश आम श्री भारती कृष्ण गणित प्रतिभा परीक्षा 2022-23 आसीथिबा सप्तम श्रेणी प्रश्नपत्र संबंध आलोचना करते। आज कालांश आम 1 नंबर 10 नंबर पर्यंत प्रश्न आलोचना करिछे। परवर्ती कालांश अवशिष्ट प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबा। आज पे एतिकी, धन्यवाद।